Syonantag o maayong adlaw sa inyong tanan. Kagyari kita karon sa concert hall sa ginatawag nga Mirabel Palace diri sa Salzburg, Austria. Ini nga palace gintukod sa 1606 pa kag nangin venue sang madamo ka mga concerts nga natabo diri. Ilabi na gid sang concert ni Wolfgang Amadeus Mozart nga isa ka tanyag nga music genius sa bilog nga kalibutan nga ginakilala kag diri ginbunag mismo sa Salzburg, Austria. Karon nga hapon mayara sa isa ka concert nga ginahiwat sa Sininga Hall nga ang ginagamit ng mga music amo ang mga music ni Mozart pa. Kag sa Sininga Hall mismo naka-performan si Wolfgang Amadeus Mozart sang siya buhi pa. Sa iya letter sa 1777, siya nagsiling nga nagkadto ako sa Marble Hall kag nagperform ako kag ang Prince Archbishop namian gid sang akon performance. Sadtong 1778 naman sa isa ka sulat nagsiling naman si Mozart nga naglakat ako sa Mirabel Garden para mag-stretch ang akon nga mga tiil. So ina nagapamatuod nga ini ang Marble Hall sang Mirabel Palace nangin isa man ka lugar kung sa diin si Mozart mismo naka-perform. Ini siya isa ka matahom nga Marble Hall kung tawgon niya kay ini siya himo sa white marble sa iya mga walls kag ang iya nga stucco is in gold kag makita nimo sa iya kisame ang mga matahom nga mga frescoes. Ini nga Marble Hall kilala kag tanyag man kag karon ari kita diri agud mamati sang isa ka konsyerto nga gagamit sang musika ni Mozart sadtong 1756 hasta siya nagtaliwan sadtong 1791 sa edad lamang nga 35 years old. Kag subong nag 15-minute break lang kag pagkatapos ini ma-resume naman liwat ang orchestra dire para sa ihibalo sang mga Victoriasanon. Ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.